तो हेलो गाइस छोड़ा भाई भौणी मैंने केमती अच्छे समस्ते भल थे आ समस्त को भाई भौणी को शुभ सकाळ आ गोटे पुणी थरे गोटे भिडियो नहीं आसवा ब्लॉग आउ चलो आजटा कौ टाइप ब्लॉगटा हम मुझे जाने सकाल सकाल तो चली आसचे पटे जंगल साइड है आ बेसी किसी कहबानी जाकि आगे भिडियोटा बनइबा अपलोड करवा आपण मैंने समस्ते देखिए एंड पर्यंत है भाई भौणी मैंने आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम गाँ कथा ब्लॉग को है हौ आस भिडियोटा बनइबा आस तुमको ठंडा लगे नहीं रे तो ठंडा लगे ना तुमको की ठंडा लगो रे तुम्हार तो बॉडी का हीट ना जैसे हेले एटा तो ना ये दातड़ी बोले तो काटो काट डालेगा ए मेरे को काट डालेगा का है कढ़ाईটা पूरा चिपकी ফাটি ए एटा की काठी কালো কাঠি হ্যাঁ এটা নিমো কাঠিটা কালো কাঠিটা হ্যাঁ নিমো কাঠিটা কালোটা নিমো কাঠিটা কালো কাঠি নিমো কাঠি কালো কাঠি নিমো কাঠি কালো কাঠি নিমো কাঠি হ্যাঁ তুমি মিছ কথা কইছু হ্যাঁ নিমো কাঠি কালো কাঠি নিমো কাঠি এই মানবনি দেখো এগা আমার হিরো গা গোটে গোটে আসুছন এটা গোটে আমার এ টাকি এটা আনন্দ বাবু মহেশ বাবু মহেশ বাবু আর গোটে হলা কালাহারি না কিশোর কলাপতি ব্রান্ড এগা মুহগা ঢাকে এতরা ঝড়ি গেল যে ভিডিওটা হ্যাঁ ঝড়ি গেল যে মহলি খাইনা ঝলমনি আউতি মোটা এইনা দিও মারিয়া পই জিবা ঠান্ডা লাগে কি কথা কও তুমি ভিডিওটা দিবি নাকি ভিডিওটা দেখাইবি নাকি হ্যাঁ জিবা কেমতি মারুছ হ্যাঁ তো তো আউ কি তোমার ভাষা হই জিছ আউ তোর কি তো গাইস কেমতি অছ সমস্ত বলতুবে ভাই ভৌणी মানে আউ এবে আমি চাললু এই ভাই কু ছাড়িয়া পাই जोटा কি বড়জুর গাঁ বড়জুর ড্যাম না কি বড়জুর ড্যাম সিনা এই পাখাপাখি বড়জুর ড্যামটা তাଙ୍କ ସେ ଗାଁକୁ ବି ଛାଡ଼ିବା ଯାଉଛୁ ପିଲା ଆମର ପଳେଇବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉନି ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଚଲା ଆଉ ବାଇକ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଯିବି ଆଉ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ हाय हाय ये करो बोल आय गीत गाओ ना গীত আজি নাইছে কি বিলো পানি চল চলো বলো দেও মোর ফুলে এলা দেব বলে সেটা দিয়া মাতে ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖ ଟାଇପର ପୁରା ଭାଇ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ପାରେଇବ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏ ଭାଇ ଆମର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭଲ କି ଚଲେଇବୁ ରେ সবসা চাটি পকাইলু যে একাত্রে ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବା ଆଉ ଏବେ এটা কি কোন এটা কি জায়গাটা এটা ও বুড়ি খম্বারে আছো ଏବେ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ କମ୍ବାରୀରେ ଆଉ ପିଲା ଆମର ଖାଉଛି ଆଉ କି ଖାଉଛୁ ରେ ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ये क्या है ये वर्मा का लाडू गरमा का लड्डू ठीक है कोई बात नहीं मारो ଏବେ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଖମାରୀରେ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗୁଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଲା ଖାଇ ଦେଇଛୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଲା ସହିତ ଘୁଗୁନି ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତରକାରୀ ନାଇଁ ଦୋଷରୁ ଆଜି ଗୁଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ହଁ ତ ହେଲା ବୁଢ଼ୀ ଖମାରୀ ପରା ବୁଢ଼ୀ ଖମାରୀ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ବଡ଼ରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ହେଲା।
बहुत दिन पर समीर को देखा बापा माने 6 मास 7 मास है बेसी हो वर्षे ऊपर हो देखा ना 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 किछि आसामी आ समीर केमती हो भल तो देखु टिके मालपांडे बुझबो बोइले चालू न हांडिया हांडिया रोसी रे गलती जीवो ना ना से गा चले हां देले चढ़े दबा नहीं बोइले चढ़ेवा पिलाटा बाहर को जाउची टिके हसी जाओ डिसम पसितले दई दिले हेता ने हो आउटे चार्ज बसा दियो आउ भाई भौणी मैंने एतक रही कहीं मो मोबाइल चार्ज नहीं आउ 5 मिनट वीडियोटा है एटा अपलोड हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आम गाँ कथा ब्लॉग को गला बाय बाय टेक केयर।